اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students, hope you are all in a good health. Let's start our topic. Our topic is from class 6 mathematics chapter number 4 basic geometrical ideas. Today's exercise is exercise 4.5. Before starting our topic, let's know what is quadrilateral. Quadrilateral is a polygon having 4 sides and 4 angles. Quadrilateral ایک polygon ہوتی ہے جس میں 4 sides اور 4 angles ہوتی ہے. Polygon آپ کو already پتا ہے a closed figure made up of line segments. اس میں 4 sides ہیں A B B C C D and D A. Angles ہیں angle A, angle B, angle C, angle D. اور اس میں 2 diagonals ہیں. ہم نے اپوزٹ اینگلز کو جوڑا تو ہمیں 2 ڈائگنلز ملے. ایک کا نام ہے اے سی, دوسرے کا نام ہے بی ڈی. اب ہم شروع کریں گے اپنی ایکسرسائز. ڈرا اے رف اسکیچ آف اے کوادریلیٹرل پی کیو آر ایس. ڈرا اٹس ڈائگنلز. ہمیں ایک کوادریلیٹر بنانی ہے پی کیو آر ایس. یہاں ہم نے ایک کوادریلیٹر بنائی پی کیو آر ایس. پھر اس کے ڈائگنلز بنانے ہیں. اپوزٹ اینگلز کو جوڑ کے ہمیں ڈائگنلز بنانی ہے. نیم دیم. ہم نے کون ڈائگنل بنایا؟ پی آر اینڈ کیو ایس. ڈائگنل سے ہمارے پاس پی آر اینڈ کیو ایس. از دا میٹنگ پوائنٹ آف ڈائگنلز ان دا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر آف دا کوادریلیٹر. جو یہ ڈائگنلز میٹ ہوتے ہیں یہ پوائنٹ اس کوادریلیٹر کے اندر آتا ہے یا باہر؟ یہ اس کے اندر آتا ہے. جیسے ہم نے آبزرو کیا, اس پوائنٹ کو ہم نے رکھا ہے نام او. Meeting point of diagonal PR and QS is O, which lies in the interior of quadrilateral PQRS, جو اس quadrilateral کے اندر ہے. اب question number 2. Draw a rough sketch of a quadrilateral KLMN. State. ہمیں ایک quadrilateral بنانی ہے KLMN اور پھر بتانے ہیں نام 2 pair of opposite sides. یہاں میں نے ایک کوادریلیٹر بنائی ہے KLMN. 2 pair of opposite sides. یہاں کون سائڈ اپوزٹ ہے؟ KL and NM اور KN and LM. KL and NM and KN and LM. 2 pair of opposite angles. اب opposite angles کے نام بتانے ہیں. Angle K and angle M are opposite. Angle L and angle N are opposite. Angle K and angle M. Angle L and angle N. اب ہے پارٹ سی. 2 pair of adjacent sides. اب adjacent sides ان سائڈس کو بولے جو ایک کے بعد دوسرا آتا ہے. جیسے KL and LM, جیسے MN and NK, جیسے LM and LM and MN. تو ہمیں 2 ہی پیئرس کے نام بتانے ہیں. ہم لکھیں گے KL and LM, KL and LM اور KN and NM, KN and NM. 2 pair of adjacent angles. اب adjacent angle کے نام بتانے ہیں. یہاں یہ اینگل K, اینگل L adjacent ہے, L اور M ہے adjacent, M اور N ہے adjacent, N اور K ہے adjacent. ہمیں 2 ہی پیئرس کے نام بتانے ہیں. ہم بولیں گے اینگل K and اینگل L, K and L. اینگل M and اینگل N, M and N. اب ہے question number 3. Investigate. Use strips and fasteners to make a triangle and a quadrilateral. ہمیں اسٹرپس لینے ہیں اور فاسٹنرز جیسے بولٹس سے سکریوز ہوتے ہیں. تو ہمیں بنانے ہیں 2 شیپس, ایک ٹرائنگل اور ایک کوادریلیٹر کی. ہم لیں گے یہاں اسٹرپس. ہمارے پاس ہے اور یہ ہے بولٹس یا سکریوز. تو ہم ان کو جوڑیں گے. پہلے یہاں میں نے 2 کو جوڑا ہے تو میں نے کیا آبزرو کیا, یہ فلیکزیبل تھا. اب میں اس کو تیسرے کو جوڑوں گی, اس کے ساتھ بناؤں گی ایک ٹرائنگل. تو میں نے یہاں ایک ٹرائنگل بنائی ہے. یہ ہے ٹرائنگل. انہی سٹرپس اور ان فاسٹنرز کو جوڑ کے میں نے ایک
ट्रायंगल बनाई है। ट्राई टू पुश इनवर्ड एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। अब हमें किसी भी ट्रायंगल पे इसको पुश करना है, किसी भी एंगल पे, ऐसे ऐसे। इज द ट्रायंगल डिस्टॉर्टेड? क्या ये ट्रायंगल डिस्टॉर्ट होती है? क्या इसका स्ट्रक्चर खराब होता है? क्या ये फ्लेक्सिबल है? ना, ये रिजिड है, इसका स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ, कितना भी पुश करो लेकिन ये खराब नहीं होता है। नो ट्रायंगल डज नॉट गेट डिस्टॉर्टेड। तो हमें मिला ट्रायंगल का आंसर। अब मैं इसी को बनाऊंगी एक क्वाड्रिलेटरल। अब मैंने बनाई है एक क्वाड्रिलेटरल, इन्हीं को जोड़ के। तो इसको भी डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल, डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल। इसकी वर्टिकल्स को भी हमने पुश किया। जैसे ही मैंने इसको पुश किया, ये क्या होती है? बेंड होती है, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये फ्लेक्सिबल है। जब हमने ट्रायंगल को पुश किया तो वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती है। तो इससे क्या, इज द क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड? येस, क्वाड्रिलेटरल गेट डिस्टॉर्टेड। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? डिस्टॉर्ट, जब हमने इसको पुश किया, जब हमने इसको पुश किया। इज द ट्रायंगल रिजिड? क्या ट्रायंगल रिजिड है? क्या ये ट्रायंगल एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है? क्या ये इतनी मजबूत है? जब हमने इसको पुश किया, इसके वर्टेक्स को, क्या इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ? ये ट्रायंगल इज रिजिड। तो अब क्वेश्चन है, व्हाई इज इट दैट स्ट्रक्चर्स लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स मेक यूज ऑफ ट्रायंगुलर शेप्स एंड नॉट रेक्टेंगल्स, नॉट क्वाड्रिलेटरल्स? तो हमें पूछ रहा है कि जो ये इलेक्ट्रिक टावर्स हैं उसका स्ट्रक्चर हमेशा होता है ट्रायंगुलर शेप में। ये क्यों होता है? ये क्वाड्रिलेटरल शेप में क्यों नहीं होता है? इसका आंसर हमें इन स्ट्रक्चर से मिला, क्योंकि ये जो ट्रायंगल होती है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। जब विंड या कोई चीज़ आता है तो उससे ये स्ट्रक्चर खराब नहीं होती है। बिकॉज ट्रायंगुलर शेप इज रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग structure which does not get distorted by wind or any other thing। ये खराब नहीं होती है, ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।